गुड मॉर्निंग पिला माने। एही अध्याय रे आमे पढ़िबा वाक्य विचारर भाग 2। तेबे आमे पूर्व अध्याय रे बुझिथिले जे एक बा एकाधिक पदर मिश्रण रे जदि किछि अर्थपूर्ण भाव आसे तेबे जाई ताहाको वाक्य कुहा जाए। एठारे आमे पढ़िबा पद विन्यास बा पद को किभଳି भाबे गढ़िले ताहा शुणिबाकू एवं बुझिबाकू मध्य भल लागे। कही बोली पारे जे पचा चुंगुड़ी बिकेसे, अर्थात भल भावरे कहिबा जणा थिले खराब को मध्य भल बोली साब्यस्त करि हुए। कहिबा जणा हेउछि वाक्य गढ़ार कौशल। तेबे शुद्ध वाक्य गढ़िबाकू हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील हेबाकू पड़िबो। एगुड़िको को वाक्यर पद विन्यास कुहा जाए। प्रथमे रामचंद्र रावण को बौद्ध करथिले। एठारे रामचंद्र कर्ता करिथिले क्रियापद। वाक्य आरंभ रे कर्ता और शेष रे क्रियापद रहे। कर्ता अर्थात जिए करिथिले एवं क्रिया होछि जहा करा जायथिला। तेणु वाक्यर आरंभ रे सर्वदा कर्ता एवं शेष रे क्रियापद रहिबो। अक्षय गोटे भल गीत गाइले। गाइले होछि क्रिया, गीत कर्म, गीत परे गाइले रहिछि। वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइथिले अर्थात वाक्य रे जदि क्रिया सहित कर्मपद जोग होई अछि तबे कर्मपदटी क्रिया पूर्वरु बसे। पंडित शिष्य मानकु उपदेश देले। शिष्य मानकु गौण कर्म, उपदेश मुख्य कर्म भावरे व्यवहार करा जाए। वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार गौण कर्म परे मुख्य कर्म व्यवहार करा जाए। जदि वाक्य रे दुईटी कर्म अछि तेबे गौण कर्म परे ही मुख्य कर्मटी व्यवहार करा जाए। उदाहरण स्वरूप पंडित शिष्य मानकु उपदेश देले। एठारे शिष्य मानकु हेले गौण कर्म एवं उपदेश देवा हला मुख्य कर्म। प्रथम हे भगवान मते रक्षा कर। द्वितीय मते शक्ति दियो प्रभु। प्रथम वाक्य रे भगवान एवं द्वितीय वाक्य रे प्रभु संबोधन पद। एठारे भगवान हुंतु बा प्रभु को संबोधन करा जायछि। वाक्य रे संबोधन पद आरंभ रे बा शेष रे रखा जाए। चतुर लोक सबुठी जीतंती। चतुर लोकर विशेषता प्रकाश करे। वाक्य रे विशेषण पद विशेष पद पूर्वरु बसे। जे पदटी विशेष विषय रे अधिक किछि सूचना दिए ताहाकू विशेषण कहा जाए। से भली विशेषण पद वाक्य रे विशेष पद पूर्वरु बसे। यथा लोक एठारे विशेष्य। चतुर लोक सबुठी जीतंती। चतुर हेउछि विशेषण। जमीदार को पुओ सुरेंद्र ए मंदिर तोलिचंती। सुरेंद्र एठारे कर्ता माने जे कार्य करछंती, किंतु से जमीदार को पुओ। जमीदार को सहित संबंधित। वाक्य संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे। जेहेतु सुरेंद्र होचंती जमीदार को पुओ, से जमीदार सहित संबंधित एवं संबंधित पदटी संबंध पद ठारू पूर्वरे बसे। सकाळे काम आरंभ हुए। सकाळे हेउछि अधिकरण कारक। यह वाक्यर आरंभ रे अछि। वाक्यर आरंभ रे बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए। यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। कठिन श्रम द्वारा यही शब्द उपरे गुरुत्व आरोपित। गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। तुमर काम हेउछि घर जोगिबा। एठारे तुमर काम हेउछि उपरे गुरुत्व अछि, एणु यह वाक्य आरंभ रे रहिछि। वाक्य रे आरंभ रे गुरुत्व आरोपण पाई थिबा वाक्यांश बसी पारे। तेबे एठारे हम बुझी पारले जदि
ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ରମେଶ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ ଓ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବୟ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୟ ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରମେଶ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଦିଆଯାଇଛି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅବୟ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଜେଜେଙ୍କର ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଏହି ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଥା ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ। ଯଥା ଗଲା ନାହିଁ, ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପଢିଲା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଓ ନ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଯଥା ଘରେ ନଥିଲ। ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାକଲା। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାକଲା। ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।